Shalom, brothers and sisters around the world, wherever you are. I want to share with you about how Jesus is the only way for those who believe that He is the way. And the first thing I would like to read for you all from John chapter 14, verse 6. This is the word. Jesus said unto him, I am the way and the truth and the life. No one comes unto the Father but by me. My dear brother, I want to describe you only one point. The point is that only one way. The Bible says only one way, only one Spirit, and only one God. The Bible says the only one way, the only one God, the only one Spirit. So this is the only source of all our lives. This is the only things that from whom we receive the hope, the life, and our breath, and the only thing we need as long we put our hope to be life. So, by this way, by this truth, by this person, which his name is Jesus, describes us a foundation how we have a decision to take our decision ourselves. So, this is the only truth. Many verses on the Bible, but only one truth. Only one truth, only one Spirit, and only one way, only one God. If there is only one God, if there is only one way and there is only one Spirit, from whom we receive our spirit and our flesh. So, we put our life and make our life agree with Him, accord with Him, and never deny it in our belief. We repeatedly heard that so many teachings should come to the world, should come to the Christian people, and they never be aware. Sometimes they never be aware, and this thing makes them be disturbed by one teaching that different with the God only one has a teaching. So I will try to say, while Jesus was saying, John chapter 18 verse 8, Jesus answered, I told you that I am. If therefore ye seek me, let us go their way. It means never go away exit from the true way. Just have walk on the true way. If only one way, it means, I repeat, if only one way, only one God, only one Savior, and there is no other truth, and there is no other way, and there is no other God. So, if we believe that only one way, and that way is Jesus, so if you beyond of Jesus, if you beyond from Jesus, it means you are living the false truth. Even you worship, you confess you worship one God, you confess you have a devotion, you praise one God, maybe you are honest in your God, maybe you never commit an adultery, maybe you never commit a stealing, but if you worship the one God, beyond of Jesus, you walk in the false way. I'll try in bahasa Indonesia. Jika kita hanya memiliki satu kepercayaan bahwa hanya ada satu jalan, itu berarti ketika kita berjalan di luar jalan yang benar itu artinya kita sedang berjalan di jalan yang salah. Karena kita telah menaruh suatu harapan dan kepercayaan bahwa hanya ada satu jalan. Maka ketika kita berjalan di luar dari jalan yang sama, kita sedang berjalan pada jalan yang salah. Nah, jikalau kita mempercayai hanya satu Allah, dan yang Allah itu adalah Allah yang kita kenal. Nah, ketika kita berjalan pada sebuah jalan di mana di sana ada juga satu Allah, tetapi Allah yang berbeda dengan Allah yang saudara percayai sebagai satu-satunya Allah dan satu-satunya yang benar dan satu-satunya jalan, maka itu artinya meskipun kita menyembah satu Allah di luar dari yang saudara percayai, sama-sama satu Allah, itu tidak berarti kita menyembah Allah yang sama. So, I want to describe you all, but there is no other way. There is no other God, there is no other truth.
hanya ada satu Allah, hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu jalan dan kebenaran dan hidup. Jikalau kita telah percaya pada satu jalan dan kebenaran dan hidup itu, maka ketika kita berjalan di luar dari jalan yang satu itu sesungguhnya bahwa meskipun kita di sana tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri dan sebagainya, tetap saja kita sedang berjalan pada jalan yang salah. Karena urusan yang terutama di dalam hidup kerohanian adalah mempercayai satu jalan yang benar, satu Allah yang benar. Soal orang memiliki moral yang baik, tidak mencuri, tidak berbuat jahat kepada orang lain, ateis pun melakukan itu. Orang-orang komunis pun menolong. Orang-orang komunis pun menghormati orang tua mereka. Bahkan mereka memberikan orang tua mereka makanan dan minuman sampai mereka sudah mati sekalipun. Itu artinya semua orang boleh saja berbuat baik. Semua orang boleh saja berbuat yang benar. Semua orang boleh saja tidak mencuri. Tetapi tidak semua orang sedang berjalan di dalam jalan dan kebenaran dan hidup itu. Karena urusan dan otoritas yang menentukan kita berjalan pada tujuan rohani itu adalah apa yang disebut keyakinan yang kita miliki. Supaya jangan ada yang mengambilnya daripadamu. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, peganglah yang ada padamu, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. So, if we receive, if we believe, and we're in one God, we should take a decision on a walking on. Kita hanya berjalan di dalam jalan yang benar itu, kalau kita hanya percaya kepada satu jalan itu. Jadi bukan sebatas moral, bukan sebatas perbuatan baik, bukan sebatas sesuatu yang sifatnya manusiawi dan toleransi. Kita tentu tetap melakukan semua kebaikan kepada semua orang tanpa membedakan. Tetapi satu hal yang spesial yang dinyatakan di dalam nats yang saya bacakan ini adalah apa yang dikatakan di dalam Yohanes 18 ayat 8. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Brothers and sisters, this is the conclusion. The conclusion about the truth is how we should receive the only truth in Jesus' name. I want to pray for all who want to receive Jesus around the world. You may receive the only one God, the only one truth, and the only one way. If you want to receive it, just ask Him in Jesus' name, and you should receive the good way, the true way, the only one God, the only one Spirit, the only one truth.